Nganong dili garantiya nga ang kaluwasan pinaagi sa binuhatan. Unang-una, kay kitang tanan makasasala. The Bible says, "For all have sinned and come short of the glory of God." Yung sa Bible, "For there is not a just man upon the earth that doeth good and sinneth not." Kitang tanan makasasala, walay buotan nga nagbuhat og maayo nga dili makasala. Ikaduha, kung ang kaluwasan pod pinaagi sa itong mga buhat, wala po'y bisag si kinsa diri sa kalibutan nga makaagto sa langit. Kaya ang realidad, bisag natay nabuhat nga maayo, mas daghan tayo nabuhat nga sala kaysa sa maayo. Sumaw na, kung ang kaluwasan pinaagi sa itong mga buhat, wala joy maluwas. Pero salamat, ang kaluwasan dili sa itong binuhatan. Ang kaluwasan sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo nga siya namatay, nalubong ug nabanaw bayad sa atong mga sala. The Bible says that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So kung ikaw mo believe, musalig sa imong kasing-kasing nga si Kristo Jesus namatay, nalubong, nabanhaw para sa kabayaran sa imong mga sala, ikaw makaangkon sa kaluwasan.